الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi al-Lugha pour une nouvelle vidéo. Al-Halu, l'état. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau nom qui fait partie de Al-Mansoubat. Al-Halu at-Ta'rif هو الاسم المنسوب المبين للهيئة. C'est le nom mansoub qui indique l'aspect d'une chose ou son état. Shurutu al-hali, les conditions du hal. La première condition est que la chose que l'on veut décrire par celui-ci doit être définie, ma'rifa. La deuxième condition est que le hal ne peut venir dans une phrase qu'après que celle-ci soit complète, que la phrase soit nominale ou verbale. La phrase doit absolument contenir ces deux piliers. Une fois que la phrase sera complète, à ce moment-là, nous pourrons venir avec le hal quand la première condition sera présente. Exemple, Ja'a Zaydun. Ja'a fi'lun, Zaydun fa'ilun. Jumlatun fi'liyatun tammatun. C'est une phrase verbale complète. Zaydun est la personne que nous voulons décrire. Les deux conditions sont remplies pour utiliser le hal. Nous pourrons dire Ja'a Zaydun masruran. Masruran halun mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fatha. Autre exemple. Zaydun yaqra'u. Zaydun mubtada'un yaqra'u khabar. Al-jumlatu al-ismiyatu tammatun. La phrase est complète. Zaydun est la personne que nous voulons décrire. Les deux conditions pour l'utilisation du hal sont remplies. Nous pourrons dire Zaydun yaqra'u qa'iman. Qa'iman halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fatha. Vous constatez ici que masruran wa qa'iman ont pour fonction de décrire l'état de Zayd au moment de l'action. Dans la première phrase, Zaydun était heureux au moment de sa venue. Dans la deuxième phrase, Zayd était debout au moment où il lisait. Il existe plusieurs manières simples de reconnaître le hal dans la phrase. La première est que le nom est toujours mansoub. La deuxième est que ce nom peut être utilisé comme réponse à une question sous-entendue kayfa. Exemple, Ja'a Zaydun. Kayfa Ja'a Zaydun? Ja'a masruran. Comment est-il venu? Il est venu content. Zaydun yaqra'u. Kayfa yaqra'u Zaydun? Yaqra'u qa'iman. Comment est-ce qu'il lit? Il lit debout. Ceci est une manière simple de reconnaître le hal dans la phrase. Al-halu ila qismayni. Le hal est de deux types. Ismun wa jumlatun. Al-ismu ja'a Zaydun farihan. Wal jumlatu ja'a Zaydun wa huwa farih. الحال الجملة التعريف هو أن تقع الجملة موقع الحال. الحال الجملة, c'est une phrase qui vient à la place du hal et qui a la même fonction que celui-ci. Sachez que dans certains cas, nous pourrons remplacer le hal par une phrase. Jumlatun ismiyatun ou jumlatun fi'liyatun. Cette phrase aura la même fonction que le hal, c'est-à-dire qu'elle servira à décrire une chose précédente. Nous reconnaissons cette phrase parce qu'elle exprime comme description de la chose ou de la personne, et également car elle est toujours précédée d'un waw qui se nomme wawu al-hali. Exemple, Ja'a Zaydun masruran. Masruran halun mansub. Nous voulons remplacer masruran par une phrase. Cette phrase sera jumlatun hal. Nous dirons Ja'a Zaydun wa huwa masrurun. الواو هنا واو الحال هو مسرور مبتدا وخبر جملة اسمية حال جملة. Donc cette phrase ici est ce qu'on appelle un hal jumla. Pourquoi? Car cette phrase nous indique l'état de Zayd. Cette phrase a exactement le même sens que masruran. Nous pourrons dire également avec une phrase verbale Ja'a Zaydun wa yusarru. Yusarru jumlatun fi'liyatun. يسر فعل وفاعله ضمير مستتر هو والجملة حال والواو واو الحال. Donc ici, nous avons les deux possibilités. Nous pouvons remplacer le hal par une phrase nominale, huwa masrur, ou verbale, yusarru. Dans les deux cas, le sens reste le même. الدرس الثاني. أين حامد؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله. رأيته
وهو يدخل الحمام. الواو هنا واو الحال. هو يدخل الحمام جملة حال. وأين حمزة؟ خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. أظن أنه رجع إلى المهجع. الواو واو الحال. هو يحمل كتبه جملة حال. رأيته وهو يدخل المستوصف لعله مريض. شفاه الله. متى رجعتم من مكة يا إخوان؟ رجعنا مساء أمس. خرجنا من مكة والشمس تطلع. الواو هنا واو الحال. الشمس تطلع جملة حال. ووصلنا طيبة الطيبة والناس يخرجون من المسجد النبوي بعد صلاة الظهر. تقبل الله عمرتكم. اقرأ الحديث المكتوب على السبورة يا معاوية. يقف ويقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وأنت جالس. الواو واو الحال. أنت جالس جملة حال. والمعنى اقرأ جالسا. أريد أن أقرأ وأنا واقف. الواو واو الحال. أنا واقف جملة حال. والمعنى أريد أن أقرأ واقفا. كما تشاء. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. وهو في المسجد جملة حال. المدرس: أشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. شرح veut dire commenter ou expliquer. تأتي الواو لمعان كثيرة منها العطف نحو خرج الزبير وحامد. درسنا اليوم السيرة والفقه. أكلت وشربت. ومنها القسم نحو والله ما رأيته. وواو القسم من حروف الجر. ومنها الحال نحو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، أي حال كونه في المسجد. رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف، أي حال خروجه منه. وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال. دخلت المسجد والإمام يركع. لا تأكل وأنت شبعان. لعلكم فهمتم. هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب. ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء. أحسنت. هات مثالا لواو القسم يا معاوية. والله ما غبت قط. أحسنت. هات مثالا لواو الحال يا فيصل. دخلت المسجد والإمام يخطب. أحسنت. هات مثالا آخر يا يونس. طلبت العلم وأنا كبير. أحسنت. يا عبيد الله اذكر آية فيها واو للحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أين واو الحال في هذه الآية في قوله تعالى وهم كفار؟ أحسنت. بقي 3 دقائق، فهل من سؤال؟ نعم لدي سؤال. ما معنى الحرم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. معناها محرمون، مفردها حرام أي محرم. جزاك الله خيرا. يرن الجرس ويخرج المدرس وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأينا في هذا الدرس أن الواو تأتي لمعان مختلفة، منها واو الحال، منها واو القسم، ومنها واو العطف. أما واو القسم هو حرف جر تدخل على الاسم الظاهر لدلالة على القسم والحلف. C'est une particule qui s'emploie avec les noms pour indiquer un serment. على الاسم الظاهر خرج بذلك الضمير. واو القسم لا تستعمل مع الضمير. مثال: والله جاء زيد. أما واو العطف التعريف حرف تدل على مشاركة ما بعدها لما قبلها. C'est une particule qui indique la coordination entre ce qui la précède et ce qui la suit. مثال: جاء زيد وعمر. هنا عمرو شارك زيدا في المجيء. عمرو est associé à Zayd dans l'action de venir. إذن الواو أقسام. واو الحال مثال: كتب زيد وهو جالس، بمعنى كتب زيد جالسا. واو العطف مثال: كتب زيد ويقرأ. واو القسم مثال: والله كتب زيد. التمارين exercice. أجب عن الأسئلة الآتية. Répondez aux questions en vous basant sur le texte. تأمل الأمثلة الآتية لواو الحال. Médite les exemples suivants de واو الحال. ثالثا ميز واو العطف من واو الحال في الجملة الآتية. ضع خطا واحدا تحت واو العطف وخطين تحت واو الحال. Différencie واو الحال de واو العطف dans les phrases suivantes. Écris en dessous de واو العطف un seul trait et en dessous de واو الحال deux traits. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى مكتب المدير. هنا الواو واو العطف. دخلت على المدير وهو يكتب. والحال. Et à vous de compléter. Précise quels sont les types de واو dans la phrase suivante. والله ما غبت يوما وأنا صحيح لا هذه السنة ولا السنة الماضية. الواو هنا واو الحال، والواو الثاني واو العطف. أكمل كل جملة مما يأتي بجملة حالية مناسبة واو وجملة اسمية. Complète les phrases suivantes en utilisant un hal jumla ismiya. مثال: دخلت المسجد وأنا مسرور. Et à vous de compléter. اجعل كل جملة مما يأتي جملة حالية لجملة من إنشائك. Utilise toutes ces phrases comme حال جملة dans des phrases. مثال: تقرأ وأنت تمشي في الشارع. Et à vous de compléter. Laissez la question 7 de côté. تفيد لعل الترجي والإشفاق. يتضح الفرق بينهما من المثالين الآتيين. درسنا لعل في الكتاب الثاني. تعلمنا أن لعل تفيد الترجي. Nous avons étudié لعل dans le deuxième temps. Nous savons que لعل exprime le souhait de la réalisation de la phrase. Sachez que dans certains cas, لعل va exprimer la crainte que cette phrase se réalise. Exemple: لعله بخير أي أرجو أن يكون بخير. هذا ترجي. لعله مريض أي أخشى أن يكون مريضا. هنا لعل أفادت الإشفاق يعني la crainte. ماذا تفيد لعل في الجملة الآتية؟
لعلك ناجح تفيد الترجي بمعنى أرجو أن تكون ناجحا. لعلك راسب تفيد لعل الإشفاق بمعنى أخشى أن تكون راسبا. Et à vous de compléter. ما ضد المريض. Quel est le contraire de المريض? هاتي ماضي الأفعال الآتية. Donne le passé de ces verbes. يحمل حمل. يطلع طلع. هاتي مفرد الأسماء الآتية. Donne le singulier de ces noms. حرم حرام. سكارى سكران. Et à vous de compléter. هاتي جمع الأسماء الآتية. Donne les pluriels de ces noms. عام أعوام. Et à vous de compléter. دخلت على المدير أي دخلت مكتب المدير وهو فيه. دخلت على المدير a le même sens que دخلت مكتب المدير وهو فيه. أقام الصلاة المضارع يقيم والأمر أقيم. Laissez la question 20 de côté. وصلت المدينة ووصلت إلى المدينة كلاهما صحيح. Les deux phrases sont justes et ont le même sens. Et laissez la question 22 de côté. الكلمات الجديدة. Le vocabulaire nouveau. مكتوب un écrit. الدرس مكتوب في الدفتر. قسم serment juré. أقسام القسم بالله. مقصف مقاصف cantine. أتى زيد المقصف ليأكل. صيد chasse. الصيد حرام للمحرم. ملك ange. ملائكة الملائكة تعبد الرحمن. سكران سكارى ivre. السكران يعصي الله. راسب الراسبون والراسبات. زيد راسب في الاختبار. وداع adieu. حجة الوداع. مطر la pluie. أمطار. جاءنا المطر. حجة un pèlerinage. حجج حزب un groupe. أحزاب au pluriel. غلب الله الأحزاب. حرام sacré ou en état de sacralisation. حرم au pluriel. الأشهر الحرم les mois sacrés. Le mot حرام et حرم peut s'employer pour une personne, pour des mois ou pour des lieux. Nous disons المسجد الحرام, la mosquée sacrée. Nous disons الشهر الحرام, le mois sacré. Nous disons زيد الحرام, زيد qui est en état de sacralisation. قبل accepter. يقبل إقبال قبولا. حمل porter. يحمل إحمل حملا. تقبل accepter. يتقبل تقبل تقبلا. Il existe une légère nuance entre qabila et taqabbala que nous verrons plus tard. Khataba, faire un prêche. Yartubu, urtub, khutbatan. Dhakara, se rappeler. Yadhkuru, udhkur, dhikran. Gharaba, le verbe gharaba s'emploie pour le coucher du soleil. Nous disons gharabati ash-shamsu. Le soleil s'est couché. Yaghrubu, ughrub, ghuruban. Kafara, mécroire. Yakfuru, ukfur, kufran. Qariba, approcher. Yaqrabu, iqrab, qurban. Aqama, le petit appel à la prière. Yuqimu, aqim, iqamatan. Nataqa, prononcer. Yantiqu, intiq, nutqan. Afada, profiter ou servir. Yufidu, afid, ifadatan. Fadda, briser ou trouer. Yafuddu, fudda, faddan. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.